ଆଜି ମୋର ଆଦିବାସୀ ପିଲା ସେରେଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିବାସୀ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଆଉ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋରୁ ଗୋସାଇଁ ତ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ସେଠି 15 ଦିନ ଥରେ ଥରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ତ କହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସତରେ ବଢ଼ିଆ, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଯଦି କେହି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନା କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଆମ ରୋଗଟି ମୁକ୍ତ ହେବି, ଆମ ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିବେ, ଯେ ମା ଭଉଣୀ ଖିଆପିଆ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼ କମି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଏନର୍ଜି ଲସ୍, সেক্ষেত্রে মা ভনীমানଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ସକ୍ସେସ୍ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ। ଏ ପ୍ରତିଟି ବୋଟଲରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ଦରକାର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ ସେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଔଷଧ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ବିଶେଷ କରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ନେଇ ନ ପାରନ୍ତି କମ୍ସେ କମ୍ ଟିକେ ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, କର୍ମମୟ ଜୀବନ। କେହି ଆମେ ଦିନସାରା ବିଲବାଡ଼ିରେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଦୋକାନରେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, সর্বদা মনে রাখবে যে স্বাস্থ্য আমার ইয়ে দেহ স্বাস্থ্য বড়, দেহ স্বাস্থ্য ঠিক করলে সব কিছু ঠিক হবে। কারণ দেহে ফিজিক্যালি ফিটনেস গোটে দরকার আছে, টঙ্কা জীবনের সর্বস্ব চালিবা পর্যন্ত যে ইয়ে গাড়ি ঠিয়া হয়েছে দেখুন পুনা হেলে বি চালুছ, কিন্তু নয়া গাড়ি ঠিয়া হয়েছিল ধীরে ধীরে ড্যামেজ হয়ে যায়। তাহলে আমার যে ফিজিক্যালি ফিটনেস সকালে টিকে মর্নিং ওয়াক করতু, হেলে সকালে খালি পেটরে টিকে বেশি বেশি পানি পিଅନ୍ତୁ, তাহলে দেখবে যে ধীরে 80% রোগ হলে বি আপে আপে ভালো হয়ে মেডিসিন দরকার হবে। কিন্তু সেইটা আমি না করে পারলে তো প্রেসার বি কন্ট্রোল হবে, সুগার বি বড়ি যাচ্ছে, বহুত প্রবলেম আসি যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো বিশেষ উপকারিতা গোটে গছ বিষয়ে ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଗଛଟା ହେଲା ସହଜ ମିଳିଯିବେ, ବିଶେଷ ଉପକାରିତା ମିଳିବେ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଛି, যেটা ହେଲା ନିମ୍ବ ଗଛ। ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଟିକେ ରସ କାଢ଼ି ପିଇ ପାରନ୍ତି, କେତେ କେତେ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ। ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, লিভার ভালো দেবে, ব্লড পরিষ্কার দেবে, হ্যাঁ, কুর্মি নষ্ট হবে, বহুত কিছু রোগের পাই কাম দিয়ে। যদি কন্টিনিউ কিছু দিন বেশি দিন পিই পারନ୍ତି, ডায়াবেটিস সুগার স্পর্শ করি হব, সুগার স্পর্শ করে পারিব না, ফ্রিরে মিলুଛି। এতে বঢ়িয়া মেডিসিন ହେଲା ଏ ଅଛି ଆୟୁର୍ବେଦ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚତୁର୍ଥ ବେଦ, ଚାରି ବେଦର ଚତୁର୍ଥ ବେଦ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ। ରିକ୍ ସମ୍ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ। ଗୋଟେ ଗଛ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଆଟେନସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିକେ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଲତାଟା ଏଥିରେ ଟିକେ ମାଡ଼ି ଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛ ପତ୍ର ଯାକ ମନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଚିନି କଲେ କେଉଁ ଗଛ କୁହନ୍ତୁ? ଲାଜ କରି କୌତୁହଳ, কিন্তু সেটা তার ধর্ম। তাহলে ফার্স্ট বুঝি নিয়ন্তু যে তার ধীরে প্রাণ আছে, সে চালিপারে, সে হচ্ছে জড়জীব, সে হচ্ছে অথর্ব অর্থাৎ আয়ুর্বেদ। এথিরে আপনার গোটে রোগ ডিজিজ পাই মেডিসিন তৈরি করে খাই পারନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କାରଣ ଟାଇମ୍ ବି ସମୟ କମ୍। ତଥାପି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସେ ଗଛର କଷି ପତ୍ର ଟିକେ ତୁଳି ନିଅନ୍ତୁ, হ্যাঁ, তুলে নিন। কোন রোগের পাই ট্রিটমেন্ট করবে? পাইলস বা মলকণ্ঠ রোগের পাই, পাইলস বা মলকণ্ঠ রোগের পাই পত্র টিকে তুলে নিয়ন্তু, ହେଲେ ବାଡ଼ି ଚିକନା করে ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗେ ଟିକେ କର୍ପୂର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଟିକେ ଗରମ କରିବେ, ଯେତେ ଗରମ ଆପଣ ଶୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଦିନ ସାରା ଥରେ ଆପଣ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଥରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଥରେ ଗଲେ ଦୁଇ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା କ୍ରିମ୍ଟେ ମଲ ଧୋରେ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗଛ ଖାଆନ୍ତୁ, ଗଛଟା ହେଲା ପାତାଲ ଗୋଡ଼। ପାତାଲ ଗୋଡ଼ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଛ, ତାର ଚେରଟା ମୋ ଦରକାର। ଚେରଟା ତୁলে ନିଅନ୍ତୁ, ଚିକନା করে ବାଟି ଦେଲେ ସାନ ସାନ ଗୋଲ ମରିଚ ବଢ଼ିଆ ବଟିକା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଖରାରେ ଦେଲେ ଶୁଖିଯିବେ। ସକାଳେ ଗୋଟେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ, କିଛି ଦିନ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଇ ପାରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଗଞ୍ଜ ହେଲେ ବି ଖସି ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଇଏ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଇଏ ରୋଗ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଏମିତି ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ। ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଦେବି। ତାଲ ପାଖରେ ଏଟା କେହି ଆଣିଲୁ, ଏଠି କେହି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରୁଛି କେ ବାବା। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ପାଣି ଦେବ। ବହୁତ ହି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ ଗଛ, ଗଛ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ କଥାଟି କହୁଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାର୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ, ଧନନ୍ତରୀ ଗଛ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସେ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହୁଏ। ଫଟାଫଟ ନିଏ ସମାନିରେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ଫଳ, ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାଜା ହେଇଯିବ। କଞ୍ଚାଟା ଖାଇପାରିବୁନି, ତଣ୍ଟିରେ ଯେ ଭଜିଯିବେ ଯେମିତି ଅଠା ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଛିଡ଼ି ଦେଉଛି, ନା ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ ନା ବାହାରକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଏମିତି କଞ୍ଚା ଖାଇ ହେବନି। ତ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଭାଇ ନାଁଟା କ'ଣ? ଏ ନାଁଟା ହେଲା ତିଲ ପିସି ତାଲ ମାଖଣା।
खाए कोई जनाना बन जाए मर्दना औरत कभी मर्द नहीं बनता लेकिन मर्दमी का ताकत जरूरत है हम कथा बुझीगल झील केवे पुआई पारे नहीं कि पुआ भरे ताकत से फेरी पाए गोटे मिनिट देखी दिखाँ किसीटा परिमाण आम पानी में दे दौ मनुष्य मैंने जमी पानी पीओ गाय छेड़ी मेढ़ा जमी पानी पीओ ये गछ भी पानी पी पाए गोटे मिनिट टे ध्यान दिए देखो किसीटा परिमाण पानी में मुझे दौर ताकत क्षमता के এটা নিয়ন্তু 100 গ্রাম পাউডার করে দিয়ন্তু অর্শগন্ধা বলি গোটে গছ আছে তা নিয়ন্তু 100 গ্রাম পাউডার করে নিয়ন্তু সঙ্গে নিয়ন্তু ভুই কোকার আপনার আভেলেবল মিলুছে শুকাটা দরকার গুন্ডা করিকি পাউডার করিকি তিনটা একত্রিত করি তার সঙ্গে টিকে ঘিও আর টিকে মহু ফেটিলে মোদক টাইপের হব ডাবরে ভরি রাখুন তো রাত্রে খাইলা পরে गोटे गोटे चामच गरम क्षीर सहित ना गरम पानी सहित मिसिकी किसी दिन जो खाई पार स्ट्रेंथ कमी जाऊँ घोड़ा काम करो परिस्रा कले धातु खाए इंटर कोर्स 2 मिनिट टाइम दे धातु पतला हो जाऊँ केवे केवे नाइट फल स्वप्न दोष ये दुरारोग्य रोग सम्पूर्ण सुस्थ आराम पाई पारे स्ट्रेंथ ठीक धातु गाढ़ा हो परिस्रा जो खाई होता है भी बंद हो जाए हार्ट भलो थे घर भलो थे तो एमती हूँ आयुर्वेद विषयटा देखले आप ताज्जुब हो जाए जे दीर्घदिन धरे ग्यास्ट्रिक रोगे आक्रांत आम देह इम्यूनिटी पावर एनर्जी लस विटामिन खाऊ झाड़ा बाहरी जाऊँच लिवर कैथी ग्रोथ हो लिवर आम डैमेज हो जाऊँच से क्षेत्र में मेडिसिन कंटिन्यू यूज कर पारे ये दुरारोग्य रोगटे संपूर्ण सुस्थ व आरोग्य कर माँ भनी मान को दिंतु से मैंने कहते आम मुंड बुला हाथ गोड़ जॉइंट पेन अंटा गोटी दरद नार्भ प्रोब्लेम बसी जाऊँगी प्रेसर कंट्रोल हो ना केवे बात रोग धरी पकाऊे गोटे मिनिट भितर देखो पानीटा पीदेला से मैंने कहते झाड़े गले सकाले टी प्रेसर देले एमती अंडा फाटा लाला भरे गोटे चीज बाहरी जाऊँगा सीमेंट धातु बोली पावा जाए कंटिन्यू जदि निर्गत हो तेल देह स्ट्रेंथ क्या देवे सब तो बाहरी जाऊँगी इवे नाना बाउच इंटर कोर्स 2 मिनिट टाइम नहीं पारे कहते ना मो बाघ मारुले गोटे हाटी धरी पकाऊे से गोटे दिन विश्वास कर रात बेला जो देखुँ ये तो बिल्ली भी धरी पारे बड़ लाजु कथा तो जो स्ट्रेंटा कमी जाऊँगी सेक्टा दुर्बल हो जाऊँगी धातु क्या होगी मुस्लिम स्ट्रेंथ हो ना बढ़िया ट्रिटमेंट मिले संभव हेल्ले टे फ्री पियो बटल कल लास्ट टे पीवा दियो जीवार समय हो गला ब्लड रे एलर्जी बढ़ीगले खास पकली श्वास कष्ट फेरी हम बढ़िया ट्रिटमेंट अच्छी आयुर्वेद हेल्ले कंटिन्यू करदे संपूर्ण सुस्थ हो पिला छुआ मान को दिंतु कुर्मी देले काढ़ीदेवे देह स्वास्थ्य भल देव जॉइंट पेन अंटा गंटी दर्द मांडी दुकान जमी भाईना कहला कि आम गरीब साहेब देखुचे आपंकर मेडिसिन बहुत भल बहुत लोक ने ये विजेतड़ा गले भी आप प्रति बुधवार मिले ये लिवर गाइड कम कर तो जदि आप चाहते जेना मुझे पी बटल खुला अच्छे टे पीवा दियो कारण गोटे की दोषना भी मुझे चलेबी जो मोर मांगुची भैया ये मेडिसिन भल मत गोटे दियो हेल्ले रेट सस्तार कारण यहाँ नवा प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट सुविधा आपंकर देती 130 रुपीज 30 टंका डिस्काउंट डायरेक्ट सेलिंग प्राइस जो मोर मांगुची मत दियो 100 रुपीज सॉरी 100 टंका मत देवे 100 टंका 100 टंका 100 टंका 100 टंका 100 टंका सकाले करे सन्ध्यारे करे दिन जाक 2 टाइम बाकी सब खाई पारे तेल राग कम खाते गोटे गीत शुणी अनुष्ठान समाप्ति घोषणा करूँ थैंक यू धन्यवाद चलो स्टार्ट करो गीतटा शुरू कर दो टाइम